अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। ईरान ने बरतानिया में मौजूद अमरीकी फ़ौज के सबसे हसास और खुफिया अड्डे को निशाना बनाने की धमकी देकर पूरी दुनिया की नींद हराम कर दी। ये वही अड्डा है जहां से अमरीका के B-1 लांसर सुपरसोनिक बमबार परवाजें भरते हैं और जोहरी हमले की सलाहियत रखते हैं। सन 2026 में अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब ने बरतानवी सरजमीन पर मौजूद रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड को जायज़ फौजी हदफ करार दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या तीसरी आलमी जंग का आगाज़ यूरोप के दिल बरतानिया से होगा? क्या ईरान वाकई इतनी दूर बैठकर अमेरिका के सबसे मौलिक जंगी बेड़े को तबाह करने की सलाहियत रखता है? ये एक ऐसी आग है जिसकी चिंगारियां अगर बरतानिया से उठी तो इसकी लपेट में ज़रूर मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया भी आएंगे। बरतानिया के जनूब मगरब में वाक़ा ग्लुस्टर शायर की सब्ज़ वादियों के दरमियान छुपा हुआ ये एयरबेस फेयरफोर्ड सिर्फ एक आम हवाई अड्डा नहीं है। ये अमरीकी फ़ज़ाइया की आलमी स्ट्राइक कमांड का वो मरकज़ी मरकज़ है जिसे यूरोप में अमरीका की सबसे ख़तरनाक मुट्ठी कहा जाता है। यहाँ पर अमरीकी बमबार टास्क फोर्स तैनात रहती है और ये वो वाहिद जगह है जहाँ से अमरीका अपने तीनों स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों B-1 लांसर, B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस और B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार को एक साथ ऑपरेट करता है। ख़ास तौर पर B-1 लांसर, जिसे हड्डी का नाम दिया जाता है, ये तैयारा अपनी सुपरसोनिक रफ्तार की बदौलत आवाज़ की दीवार को तोड़ता हुआ किसी भी हदफ तक पहुंच सकता है और इसकी बमबारी की सलाहियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक साथ 24 क्रूज़ मिसाइल या 80,000 पाउंड के रवायती और न्यूक्लियर बम लेकर उड़ सकता है। हालिया इतलात के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने 5 B-1 लांसर बमबारों को फेयरफोर्ड में डिप्लॉय किया है और यही डिप्लॉयमेंट ईरान की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। सिपाही पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के एक सीनियर कमांडर ने बरमला कहा है कि अगर हमारे खिलाफ इस अड्डे से किसी भी किस्म की जारियत की गई तो हम फेयरफोर्ड को न सिर्फ जायज़ बल्कि बुनियादी हदफ समझेंगे और इसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये पहला मौका है जब किसी मुल्क ने नेटो के किसी अड्डे को इस कदर खुलकर चैलेंज किया है। आमतौर पर ईरान अपनी धमकियों को इलाकाई सतह तक महदूद रखता था, यानी खलीज फारस में अमरीकी बहरी बेड़े या इराक और शाम में मौजूद अमरीकी छावनियाँ। लेकिन यूरोप की सरजमीन तक खतरे को बढ़ाना ये जाहिर करता है कि ईरान का दफाई नज़रिया अब जारहाना हिकमत अमली की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इस धमकी के पीछे जो टेक्निकल पहलू है वो वाकई चौंका देने वाला है। ईरान के पास शायद रवायती इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM ना हो, लेकिन क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो किसी से पीछे नहीं है। अगर ईरान फेयरफोर्ड को निशाना बनाना चाहे तो इसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता खुफिया ऑपरेशंस के जरिए यूरोप में पहले से मौजूद स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है और करीबी फासले से हमला कर सकता है, लेकिन इससे बड़ा और ख़तरनाक मंसूबा वो है जो इनकी मिसाइल इंजीनियरिंग के दायरे में आता है। ईरान के पास खुरमशार 4 नामी मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और वार हेड की गुंजाइश 1500 किलोग्राम। ये मिसाइल अगरचे बराह रास्त बरतानिया तक नहीं पहुंच सकता, मगर यूरोप के जनूबी हिस्सों तक ज़रूर पहुंच सकता है। लेकिन असली गेम चेंजर वो है जिसे ईरान ने हाल ही में डेवलप किया है। ये एक खलाई लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम कायम 100 है। ईरान का दावा है कि ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए है, लेकिन मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि ये एक तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का छुपा हुआ रूप है। अगर इसमें माया ईंधन की जगह ठोस ईंधन लगा दिया जाए तो ये तेज़ रफ्तारी से लॉन्च होकर 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासला तय कर सकता है और बरतानिया ईरान से तकरीबन 4500 किलोमीटर के फासले पर है। इसका मतलब ये हुआ कि रियाजी के हिसाब से फेयरफोर्ड ईरान की रेंज में आता है। लेकिन सिर्फ रेंज ही काफ़ी नहीं होती, दुरुस्तगी भी चाहिए। यहाँ पर एक और चौंका देने वाली पेशरफ सामने आती है। ईरान ने हाल ही में अपने मिसाइलों पर MARV यानी मैनवरेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा किया है। आम बैलिस्टिक मिसाइल का वार हेड खला से वापस आते हुए एक मतवक्का पैराबोलिक पाथ पर चलता है जिसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसानी से ट्रैक करके तबाह कर सकते हैं। लेकिन MARV से लेस वार हेड ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होते हुए अपना रास्ता बदल सकता है, दाएं बाएं मुड़ सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बेकाबू ड्राउनी गेंद जो दिफाई सिस्टम को चकमा देकर दुरुस्त निशाने पर जा लगे।
دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے یہ ٹیکنالوجی اپنے طویل فاصلے کے میزائلوں پر انسٹال کر لی تو نیٹو کا موجودہ ایجس ایشور اور پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس نیٹ ورک اسے روکنے میں خاصی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس منظرنامے میں برطانیہ کی پوزیشن بھی کچھ زیادہ مضبوط نظر نہیں آتی۔ برطانیہ کے پاس بیلسٹک میزائل ڈیفنس کے لیے زیادہ تر سمندر سے فائر کیے جانے والے ٹائپ 4T5 ڈسٹرائرز پر انحصار ہے اور زمینی دفاع کے لیے اسکائی سیبر سسٹم محدود ہے۔ رائل ایئر فورس فیئر فورڈ کو اگر ایران کے بیلسٹک میزائلوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے ایسے دفاعی سسٹم کی ضرورت ہے جو MARV جیسے جدید وار ہیڈز کو فضا ہی میں روک سکے۔ امریکی تھاڈ اور ایجس سسٹم تو ہیں، لیکن یہ سسٹم سینکڑوں میزائلوں کی ایک ساتھ آنے والی بوچھاڑ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بنائے گئے، خاص طور پر اس صورت میں جب حملہ ایک محدود خطے میں ہونے کی بجائے بین البراعظمی نوعیت کا ہو۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران نے یہ بیان محض جذباتی طور پر نہیں دیا، بلکہ یہ ایک حسابی کتابی چال ہے۔ ایران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے خلاف بھوتیا ہتھیاروں سے حملہ کیا تو جنگ صرف خلیج فارس تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ وہ یورپ کے آرام دہ شہروں تک پہنچ جائے گی۔ یہ اسی حکمت عملی کا حصہ ہے جسے فارورڈ ڈیفنس کہتے ہیں، یعنی دشمن کو اس کے گھر جا کر نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران پہلے ہی عین الاسد ایئر بیس پر اپنے میزائلوں کی درستگی کا مظاہرہ کر چکا ہے، جب اس نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے میں اگرچہ بڑے پیمانے پر جانی نقصان نہیں ہوا، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایران کے پاس GPS اور سیٹلائٹ نیویگیشن پر انحصار کے لیے بغیر بھی انتہائی درست نشانہ لگانے کی صلاحیت موجود ہے۔ B-1 لانسر طیاروں کی فیئر فورڈ میں موجودگی دراصل ایک بڑے جنگی منصوبے کا حصہ ہے۔ امریکی فضائیہ کے گلوبل سٹرائک مشن کے تحت یہ بمبار کسی بھی وقت ایران کے غیر اہداف جیسے فردو اور نتنز کی زیر زمین نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ B-1 لانسر خاص طور پر بڑے بنکر بسٹر بموں جیسے GBU-57 یعنی 15,000 کلو گرام وزنی بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو زمین کے 60 میٹر اندر تک دھنس کر پھٹ سکتا ہے۔ ایران کے زیر زمین میزائل شہر اور جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے یہی بم استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کے پاس اس کا توڑ روسی ساختہ S-300 فضائی دفاعی نظاموں کی شکل میں موجود ہے، لیکن B-1 لانسر اپنی کم اونچائی پر تیز رفتاری سے پرواز اور الیکٹرانک جیمنگ کی صلاحیت کی بدولت ان دفاعی جالوں کو چیرتا ہوا اندر گھس سکتا ہے۔ اس لیے ایران نے قبل از وقت یہ اعلان کر کے ایک طرح سے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ ہم صرف بچاؤ کی سوچ نہیں رکھتے، بلکہ تمہارے عقبی اڈوں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے یا واقعی ایرانی پلاننگ مکمل ہے؟ ایران کے پاس پراکسی وار کا جو نیٹ ورک ہے وہ پورے یورپ میں پھیلا ہوا ہے۔ حزب اللہ، عراقی مزاحمتی گروپس، یمن کے حوثی باغی اور شام میں موجود فاطمیون بریگیڈ، یہ سب ایران کی گہری اسٹریٹجک رسائی کا ثبوت ہے۔ اگر ایران کسی بھی طریقے سے یورپ میں ایسے سلیپر سیلز رکھتا ہے جو کروز میزائل یا ڈرون ٹیکنالوجی سے لیس ہوں تو فیئر فورڈ جیسا بڑا اڈا واقعی ایک آسان ہدف بن سکتا ہے۔ ماضی میں حوثی باغیوں نے یمن سے سعودی عرب کی ارامکو آئل تنصیبات پر جو ڈرون اور کروز میزائل حملہ کیا تھا وہ دراصل ایرانی ٹیکنالوجی کا ہی کمال تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر یہی ٹیکنالوجی یورپ میں پہنچ جائے تو نیٹو کا دفاعی ڈھانچہ کس طرح مفلوج ہو سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال کا ایک اور پہلو جو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے سائبر وارفیئر۔ ایران نے گزشتہ دہائی میں سائبر حملوں کی صلاحیت کو بے حد بڑھایا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں کا انحصار جدید کمپیوٹر نیٹ ورکس اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن پر ہے۔ اگر ایران نے فیئر فورڈ کو جسمانی طور پر نشانہ بنانے سے پہلے وہاں کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو سائبر حملے کے ذریعے ناکارہ بنا دیا تو یہ حملہ اور بھی مہلک ہوگا۔ ایران کے سائبر آرمی نے پہلے بھی امریکی ڈرونز کو ہائی جیک کرنے اور انہیں باحفاظت لینڈ کرانے کا دعویٰ کیا تھا، خاص طور پر RQ-1 سینٹینل ڈرون جسے ایران نے اپنی سرزمین پر اتارا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الیکٹرانک جیمنگ اور کمیونیکیشن ہیکنگ کے میدان میں کافی آگے ہیں۔ اس تمام آگ اور شعلوں کے بیچ پاکستان کا دفاعی کردار بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ پاکستانی مسلح افواج نے ہمیشہ سے ہی کسی بھی بیرونی جارحیت کو پسپا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھی ہے، اور ہمارا میزائل پروگرام بھی دنیا کے بہترین میزائل پروگراموں میں شمار ہوتا ہے۔
पाकिस्तान के पास शाहीन 3 और अबाबील जैसे मिसाइल हैं जो मुतअद्दिद वार हेड्स और MIRV टेक्नोलॉजी से लेस हैं। इसके अलावा LY-80 और HQ-9 जैसे फ़ज़ाई दफ़ाई सिस्टम किसी भी गैर मुल्की जारियत को फ़ज़ा ही में नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा अमन और मुज़ाकरात का हामी रहा है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का हालिया दौरा ईरान और सऊदी अरब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशां है। अगरचे हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं और अपने फैसले खुद करते हैं, मगर इस जंग के लपेट से बचना किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल होगा। ईंधन की सप्लाई लाइन्स, तवानाई का बहरान और आलमी मईशत पर मनफी असरात, ये वो पहलू हैं जो हर मुल्क को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फेयरफोर्ड की ये कहानी सिर्फ एक एयर बेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस नए जंगी दौर का आगाज़ है जहां फासले कम हो रही हैं और तबाही आपकी दहलीज पर दस्तक दे रही है। जिस दिन यह तनाज़ो अपने अरूज पर पहुंचेगा वो पूरे आलमी निज़ाम के लिए एक इम्तिहान होगा। हम दुआ करते हैं कि ऐसा कोई दिन ना आए, क्योंकि जंग में कोई जीतता नहीं, सिर्फ इंसानियत हारती है। अब वक्त आ गया है कि आप इस सारी सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार करें। क्या आपको लगता है कि ईरान के पास वाकई बरतानिया तक मिसाइल मार करने की सलाहियत है, या ये सिर्फ नफसियाती जंग का हिस्सा है? अगर अमेरिका ने यूरोप से हमला किया तो क्या ईरान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि एक बामकसद बहस का आगाज़ हो सके। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।